Chevrolet Cruze соли барориш 2010. Мошин вагонни дӯстон, вани намуди бернаи мошин. намуд аз қафои мошин 4 паҳроникои қафо, дохили салон 4 электропакет, ойначош электроника, коробкаш автомат. инҷа сентр замок дорад дӯстон, килиташ стоп старт. инҷа CD плеер дорад, мультирол, рӯлош лифт. сиденёш кожини мебошад, боз инҷа люкам дорад. ва ин ҳолати салони қафои мошин. ду сиденёи пеш гармухнук. пробегаш 153 000 километр дӯстон. мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш бензин. расход чанде? расходаш кам гузашт, хай 7 литр 8 литр бе 100 километр мегардад дӯстон. ин ҳолати мотори мошин. дар ҳолати хуби техникӣ. нархи мошин 75 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 756 30 60. Opel Ashke соли барориш 2006. мошин вагонни, мани намуди бернаи мошин. мани намуд аз қафои мошин дӯстон. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, 2 ойначои пеш электроника, коробкаш механик, ва инҷа CD плеер дорад, сентр замок, мультирол, рӯлош лифт. пробегаш 203 000 километр пробег. кондитсионерош кор мекунад дӯстон. вани ҳолати салони қафои мошин. шторкои қафо. мотор 1.8 екатек, сӯзишвориш газ бензин. гази евро 4. газ киди 10 литр бе чанта мегардад газ киди? 10 литр газ ки 110 километр мегардад. мани ҳолати мотори мошин. нархи мошин 57 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 703 24 24. BMW Qosh соли барориш 2008. ин пешани 4 паҳроникои пеш. мани намуди бернаи мошин. ҳуҷҷатош то моҳи март дӯстон. мани намуд аз қафои мошин. қафош меям 4 паҳроникои қафо. ҳозир аз дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 4 электропакет, 2 ойначои пеш электроника, коробкаш автомат робот дӯстон. инҷа сентр замок дорад, CD плеер дорад, борд компютер, мультирол, рӯлош лифт. ҳама наворотош ҳаст. пробегаш 258 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. сиденёш кожини мебошад бо сиденё лифт. ин ҳолати салони қафои мошин дӯстон. боз инҷа люкам дорад. мотор 2.8 сӯзишвориш бензин. расходаш 10 литр 11 литр ва 100 километр мегардад. ин ҳолати мотори мошин. нархи мошин 110 000 сомон бо савдо мешавад. агар ягон мошин бошад, мисол обменам мешудааст дӯстон. телефон барои маълумот 92 996 44 44 92 945 05 45. Opel Ashke соли барориш 2007. мани намуди бернаи мошин дӯстони азиз. намуд аз қафои мошин.
داخلی سالن 2 الکتروپاکت oynachoy پیشش الکترونیکه коробкаш автомат من اینجا سی دی پلیر دارد سنتر زماگ رژیم سپورتش هست مولتی رول رولوش لیفت پرابیگش 298,000 کیلومتر پرابیگ من این حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین мотор 1.8 екатек сөзішвориш бензин газа дидегиш не расход чанта расход номаълум гусасиян мани ҳолати мотори мошин нархи мошин 65000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 355 70 77 92 879 10 00 Opel Karavanji соли барориш 2004 من این نمودی بیرنه ماشین کامپلیکتاسیش اینجای دوستان من این نمود از کفای ماشین حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم داخلی سالن 2 الکتروپاکت коробкаш механике و اینجا USB پلیر دارد پرابیگش 137,000 کیلومتر پرابیگ و این حالت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین دوستان و این شترکای قفاش موتور 1.8 injektör 62 kilometre gusasiyam so'zishvorish benzin Benzin gazash. Oli gaza didegish ne rasxod chanta Rasxod akon hozirda qam buni biftegish. Chand litr 8 litr bir chiqdi 8 litr 9 litr bir 7 kilometr megardad do'ston men holti motori mashin narxi mashin 70,000 somon bo savdo meshavad telefon baroy ma'lumot telefoncha telefon baroy ma'lumot 92 877 07 70 Chevrolet Cruze سال برارش 2009 ماشین وگان نمیه باشد من این نمودی بیرنه ماشین نمود از قفای ماشین دوستان قفاش به 4 پرانیکای قفا حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات بدیم داخلی سالن 4 الکتروپاکت آینه چاش الکترونیکه коробкаш автомат و اینجا سنتر زماگ دارد دوستان سی دی پلیر کانسنراش کار میکند مولتی رول رولوش لیفت کلیتش stop start پرابیگش از چی پاش نیست وساس من هولت سالن ماشین حالت سالن قفای ماشین پرابیگ 1 کروگ گشتگی نیگوستاسیم موتور 1.8 екатек сөзішвориш бензин а Ama George Zavatskoy benzin. Yakın bol расход чанта Rasходаш gande kelimishni bor. чанд литр мегад Ami 8 расходаш 8 литр ба 100 километр мегашт دوستان حالا یگان بار گزه دیدگیش نیگوستاسیم من این حالت موتور ماشین нархи мошин 80,000 сомон бо савдо мешавад телефон барои маълумот 92 177 57 89